ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ କିଛି କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଗଣିତ କରିବା। ତୁମ ଗଣିତ ବହି ସମସ୍ତେ ପାଇସାରିଥିବ ନା ନାହିଁ? ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଜି କିଛି କରିବା। ବୁଝିଗଲା? ତୁମେ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ କରୁଛୁ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ସଜେଇକି ରଖୁଛୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଚାଲିଯାଉଛୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଛୁ, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଛୁ, କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରକାରଭେଦ। ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି? ତୁମେ ଦେଖ, ସଂଖ୍ୟା ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତୁମର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତୁମର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ନବମରେ ହେଉଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଗଲା? ତ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ତୁମେ ଦେଖ, ଆମର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 4 5 6 କିମ୍ବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଗଣୁଛୁ। ସେହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ରହିଛି। ତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ନା, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା, ଧରିନୁ ଆମେ 10କୁ 2ରେ ହରଣ କରୁଛୁ, ଭାଗ କରୁଛୁ। ତ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ହେଉଛି କେତେ? 2 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 10। ଏବଂ ଭାଗଶେଷ କେତେ ଆସୁଛି? ଭାଗଶେଷ ସାଧାରଣତଃ ଆମର 0 ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଭାଗଶେଷ କେତେ ଆସୁଛି? 0 ଆସୁଛି। ଭାଗଶେଷ 0 ଅଛି, ଅର୍ଥ 10 ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ରହିଛି। ଯେମିତି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କଲେ ଯୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁଟା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆମର ଯୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 2, ତାପରେ ହେଉଛି 4, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କୁହ 6, ତାପରେ ହେଉଛି 8, ତାପରେ ହେଉଛି 10, ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି 12, 14, 16 ଇତ୍ୟାଦି। ବା 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣି ଚାଲିଯିବା, ସେହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ।
ଏବଂ এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ ତାହା ବିଭାଜ୍ୟ ବା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି 2କୁ ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଲୁ 2 1 2 ଭାଗଫଳ 0। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା 4କୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଭାଗଶେଷ 0। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ 6କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା 2 3 6 ଭାଗଶେଷ ହେଲା 0। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ 2କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ 8କୁ ହରଣ କରିବା ଭାଗ କରିବା 2 4 8 ଭାଗଶେଷ 0। ତ ଏଇଭଳି 2 4 6 8 10 12 14 ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗଣି ଚାଲିଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ସବୁବେଳେ 1 ରହିବ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ସର୍ବଦା 1 ରହିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଗୁଡ଼ା? ନା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ନା 3 ପାଖରୁ। କାରଣ 1କୁ ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ 3 5 5 7 9 11 13 15 ଏହିପରି 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 21 23 25 ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଏକକ ଦଶକ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 2 ଥିବ 4 ଥିବ 6 ଥିବ 8 ଥିବ ଏବଂ 0 ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକକ ଘର ଏଇଟା ଦଶକ ଘର ତାପରେ ଶତକ ଘର ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ। ତ ଏକକ ଘରେ ଯଦି 1 ଥିବ 3 ଥିବ 5 ଥିବ 7 ଥିବ 9 ଥିବ ବା 1 3 5 7 ଆଉ 9 ଥିବ ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଆମେ ଯଦି 3 ନେବା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 3 ନେବା 3କୁ ଆମେ ଯଦି 2ରେ ଆମେ ଭାଗ କରିବା 2 1 2 3ରୁ 2 ଗଲେ 1 ଭାଗଶେଷ ଆମର ରହିଲା 1।
ठीक सेहीपरि आमे जदि 3 जगार आमे केते नबा 7 धरिनियो 7 नबा तेबे 2 3 6 7 रु 6 वियोग कले भागशेष रहिला 1 एठी मध्य भागशेष 1 रहुची तापर आमे गोटे नबा धरिनियो 15 कारण यार एकक घरे 5 अछि आमे जानिचु जो संख्यार एकक घरे 1 3 5 7 9 थिबो सेही संख्या होची अजुग्म संख्या तेणु 15 रो एकक घरे 5 अछि तेणु आमे वर्तमान देखिबा 15 को जदि आमे 2 द्वारा भाग करिबा भागशेष केते रहउछि 2 सतांग 14 15 रु 14 वियोग कले आमर साधारणतः 1 आसुछि तो एहीपरि ଯେଉଁ संख्या मानंकु 2 द्वारा भाग कले भागशेष सबुबेले 1 रहिबो सेही संख्या मानंकु अजुग्म संख्या कुहा जाय बा ଯେଉଁ संख्या मानंकर एकक घरे 1 3 5 7 एवं नथिबो एही संख्या मानंकु आमे साधारणतः अजुग्म संख्या कहि थाओ बा साधारण अर्थ रे सेमानंकु बिजोड़ संख्या बोली कुहा जाय तुमे जोड़ बिजोड़ इत्यादि गाँ गंडारे शब्द शुणिथिबो एही संख्या मानंकु अजुग्म संख्या कुहा जाय वर्तमान पिला माने आमे जिबा आउ गोटिए प्रकार संख्या मौलिक संख्या काहा को कुहा जाय तुमे पूर्ववर्ती श्रेणी रे पाठ पढ़िछ जे गुणनीयक एवं गुणितक या भितरे तुम निश्चित किछि ज्ञान पाइछ पूर्ववर्ती श्रेणी रे तेणु आमर मौलिक संख्या में काहा को कहिबा ना जो संख्यार 2टी मात्र गुणनीयक रही मन रख पिला माने जो संख्यार 2टी मात्र गुणनीयक थाए से संख्या मान को आम मौलिक संख्या कही था। अच्छा 2टी गुणनीयक किए किए हम ना 2टी गुणनीयक भितरे गोटे हम से ही संख्या निजे आउ गोटे हम 1 जो संख्यार 2टी गुणनीयक थाए एवं से 2टी गुणनीयक मध्यरु गोटे होची 1 एवं गोटे होची से संख्याटी निजे से संख्या को साधारणतः आमे मौलिक संख्या कही था। कारण आमे देखिबा गोटे मौलिक संख्या मु नेबी 2 गुणनीयक कहले कौन बुझ पिला माने ना गुणनीयक एपरि एक संख्या जो संख्या द्वारा दिया जाइथिबा संख्याटी विभाज्य होउथबो अर्थ एई जो 2 संख्याटी आमे देलु एई 2 संख्याटी कहा कहा द्वारा विभाज्य गोटे होची 1 रे विभाज्य होबो 1 दुगुणे 2 भागशेष 0 आउ गोटे कहा कहा द्वारा विभाज्य होबो से देखिबा से संख्याटी निज द्वारा 2 निज द्वारा विभाज्य होउची ना नहीं हमें देखिबा 2 1 2 भागशेष 0 तेणु एइटी देख आमर ए जो 2 मु देली 2 रो गुणनीयक किए गोटे होउची 1 आउ गोटे होउची से संख्याटी निजे एहीपरि संख्या मान को साधारणतः मौलिक संख्या में कही था। तो आउ सेपरि कौ संख्या रही आम देखा 2 पर आम जदि 3 नबा 3 रो मौलिक संख्या 3 गोटे मौलिक संख्या हम कि नब आम जाना केमिति 3 रो मध्य केतोटी गुणनीयक अच्छी आम देखा
तीन कौ संख्या द्वारा विभाज्य हुए? 3 1 द्वारा निश्चित विभाज्य होउथबो, 1 3 3, आउ गोटे होउची 3 1 3। अर्थात 3 को जदि आम 1 द्वारा विभाज्य करिबा, 3 को जदि आम 1 द्वारा विभाज्य करिबा, तेबे 1 3 3 भागशेष 0 रहिला, अर्थात से विभाज्य हो गला। आउ गोटे संख्या आम देखिबा, 3 द्वारा आम विभाज्य करिया माने से संख्याटी निजे द्वारा विभाज्य से होउछ ना नहीं, 3 1 3 भागशेष 0। तो यहीपरि संख्या मानक साधारणतः मौलिक संख्या कहा जाए। तो यही मौलिक संख्या तुम वर्तमान जानिपार 2 3 भली आउ कौ मौलिक संख्या रही। निश्चित 5 गोटे ही पारे, 5 हम ना नहीं, निश्चित हम कौन पाई ना 1 5 5 5 1 5। 6टा मौलिक संख्या हम ना नहीं, देखिबा ये कहा कहा द्वारा विभाज्य हुए? 1 6 6, 2 3 6, 3 2 6, 6 1 6। तार अर्थ 6 4टी गुणनीयक हो गला। तेणु ये केबे हेले मौलिक संख्या हब नहीं। हब कि देख, 6 को जदि मु 1 रे हरण करी, 1 6 6 भागशेष 0, तार अर्थ ये विभाज्य हो गला 1 द्वारा। तेणु 1 होउची गोटे गुणनीयक। तापर आमे देखिबा एई 6टी 2 द्वारा होउछ ना नहीं, 2 3 6 भागशेष 0। तापर आमे देखिबा 3 द्वारा होउछ ना नहीं, 3 2 6 भागशेष 0। आउ कहा द्वारा होउछ देखिबा, निजे से ही संख्याटी 6 द्वारा, 6 1 6 भागशेष 0। तेणु 6 रो केतोटी गुणनीयक हैला ना 4टी गुणनीयक हैला। किए किए? गोटे हैला 1, गोटे हैला 2 2, गोटे हैला 3, गोटे हैला 6। तेणु एइटा केबे हेले मौलिक संख्या हब नहीं। तेणु एइटा को आमे मौलिक संख्या भाव में नबा नहीं। तेणु मौलिक संख्या आउ किए ही पारे? 6 हबनी, 7 निश्चित हब, 1 सतांग 7, 7 1 7। 8 हब ना नहीं, देखिबा 8 1 द्वारा निश्चित विभाज्य हो जाउची, 1 अष्टांग 8। 2 द्वारा मध्य विभाज्य हब, 2 4 8। 4 द्वारा मध्य विभाज्य हब, 3 द्वारा हबनी, 4 2 8 एवं 8 1 8। तुमे जदि ये 8 को 1 द्वारा विभाज्य करी भाग करिवो, तेबे भागशेष पाइबो 0। जदि 2 द्वारा विभाज्य करिवो बा भाग करिवो, भागशेष पाइबो 0। 4 द्वारा जदि भाग करिवो, भागशेष पाइबो 0। एवं 8 द्वारा मध्य जदि भाग करिवो, भागशेष पाइबो 0। तेणु 8 रो 1 2 3 4 4टी गुणनीयक रही। तेणु 8 को केबे हेले आमे कौन मौलिक संख्या कहिबा नहीं। ताकू कौ संख्या कहिबा परवर्ती पर्याय रे आमे देखिबा। तेणु 7 परे आउ किए ही पारे? 8 हबनी, 9 हब ना नहीं, देखिबा 9 को आमे 1 रे भाग कले निश्चित से विभाज्य हब, 1 नुआ 9। 2 रे 2 4 8, 2 रे हबनी, तापर 3 रे ही पारे, 3 के 3 3 2 6, 3 3 9, ये मध्य विभाज्य हो जाउची। तापर 4 2 8, 4 रे हबनी, 5 2 10 ही होउची, 5 रे हबनी, 6 1 6 6 2 12, एटे 6 रे हबनी, 7 रे भी हबनी, 8 रे भी हबनी, जाइकी 9 रे हब। तेणु 9 रो गुणनीयक हैला गोटे हो 1, गोटे होउची 3, गोटे होउची 9। तेणु 9 रो 3टी गुणनीयक जेहेतु रही, 9 मध्य मौलिक संख्या नुहे। तेणु मौलिक संख्या कौगुड़िक बोली आमे जानिलु ना जो संख्या मानकर 2टी गुणनीयक थाए, गुणनीयक, यही संख्या मानक गुणनीयक कहा जाए।
तो जो संख्या मानकर मात्र दुईटी गुणनीयक थाए सेई संख्या को आमे मौलिक संख्या बोलिकी कही थाउ। अर्थात जो संख्या गुड़िक दुईटी मात्र संख्या द्वारा विभाज्य होउथिबो, गोटे होउची एक आउ गोटे होउची सेई संख्याटी निजे, तेबे सेई प्रकार संख्या को मौलिक संख्या कहा जाए। तुम माने चेष्टा करिवो मौलिक संख्या 1 रु 100 भितरे केतोटी अछि ताकू खोजिकी बाहर करिवो। वर्तमान आमे देखिबा मौलिक संख्या परे परवर्ती संख्या होची यौगिक संख्या। मु वर्तमान कहली जो जेपरि धर 1 रु नेकी आमे 100 पर्यंत जिबा, 1 रु 100 पर्यंत जिबा गणिबा, तो 1 रु 100 भितरे जेतोटी मौलिक संख्या वर्तमान आमे आलोचना करिकी पाइलु, सेई मौलिक संख्या माननकु छाड़ी देले बाकी जो संख्या गुड़िक रहिला सेई संख्या माननकु यौगिक संख्या कहा जाए। अर्थात यौगिक संख्या काहाकु कहा जिवो ना जेउ संख्यार 2 रु अधिक गुणनीयक थाए सेई संख्या माननकु यौगिक संख्या कहा जाए। मन रहिला पिला माने। तो वर्तमान आमे आलोचना करिबा को गुड़िक यौगिक संख्या। जेमिति आमे 2 रु आरंभ करथिलु, 2टा थिला हमर मौलिक संख्या, 3 थिला हमर मौलिक संख्या, 5 थिला हमर मौलिक संख्या, तेणु मझिरे रहिला 4। एई 4टी मौलिक कि यौगिक आमे जानिबा केमिति ना 4 को आमे हरण करिबा का द्वारा बा देखिबा 4 को संख्या द्वारा विभाज्य होउछि। निश्चित 1 द्वारा तो विभाज्य होबई, 1 4 बा 1 4 4 भागशेष 0। आउ को संख्या द्वारा विभाज्य होउछि 2 द्वारा, 2 2 गुणे 4 भागशेष 0। आउ कहा द्वारा विभाज्य होउछि 3 द्वारा तो होबनी, 4 1 4 भागशेष 0। तेणु आमे एइठु कोन जानिलु 4 गोटे संख्या एवं से 4 संख्याटी 1 द्वारा विभाज्य होउछि, 2 द्वारा विभाज्य होउछि एवं 4 द्वारा विभाज्य होउछि। तेणु 4 रो मोट 3टी गुणनीयक रही। तेणु 3टी गुणनीयक जेहेतु रही 4टी केबे हेले मौलिक संख्या होबनी, 4टी होबो यौगिक संख्या। तो वर्तमान आमे देखिबा खोजिकी जे को संख्या गुड़िक यौगिक संख्या। तो प्रथम होउछि 4, सबुठारु छोट यौगिक संख्या होउछि 4। तापरे 5 होबनी, 5टा मौलिक संख्या 6, कारण 6 रो किए रही 1 द्वारा से विभाज्य होबो, 2 द्वारा विभाज्य होउछि, 3 द्वारा विभाज्य होउछि एवं निजे 6 द्वारा विभाज्य होउछि। तेणु 6 रो 4टी गुणनीयक रही, जहाँ फल 6 होउछि गोटे यौगिक संख्या। ठीक सेही परी 6 परे आमे देखिबा 7 तो होउछि गोटे मौलिक संख्या, 8 मौलिक कि यौगिक आमे केमति जानिबा। 8 को संख्या द्वारा विभाज्य आमे देखिबा, से 1 द्वारा तो निश्चित विभाज्य होउछि 1 अष्टांग 8, 2 द्वारा विभाज्य 2 4 8, 4 द्वारा विभाज्य 4 2 गुणे 8 एवं 8 द्वारा निज द्वारा से विभाज्य होउछि। तेणु यार मध्य 1 2 3 4 4टी गुणनीयक रही। तेणु 8 मध्य होउछि गोटे यौगिक संख्या। तेणु 8 परे यौगिक संख्याटी होउछि 9। देखिबा 9 द्वारा 9 काहा द्वारा विभाज्य होउछि, 1 द्वारा विभाज्य होउछि, तापरे 3 द्वारा विभाज्य होउछि, तापरे 9 द्वारा विभाज्य होउछि। 1 नुआ 9, 3 3 9, 9 1 9 आउ कौन से संख्या द्वारा से विभाज्य होउनी। तेणु तार मोट
ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 3ଟି, 2ରୁ ଅଧିକା। ତେଣୁ 9 ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। 9 ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 10। 10ଟି ଯୌଗିକ କି ମୌଳିକ? এই 10 ସଂଖ୍ୟାଟି 1 ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ହିଁ ହେବ। 1 10 10। ଯେହେତୁ ତା'ର ଏକକ ଘରେ 0 ରହିଛି, ଏହା 2 ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। 2 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 10। ତାପରେ 3 ଦ୍ୱାରା ହେବନି, 4 ଦ୍ୱାରା ହେବନି, 5 ଦ୍ୱାରା ହେବ। 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜେ 10 ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ 10ର ଗୁଣନୀୟକ 1 2 3 4ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ 10 ପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଏ ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇପାରେ? ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। 10 ପରେ 11 ହେବନି, 12 ହେବ, 13 ହେବନି, 14 ହେବ, 15 ହେବ, 16 ହେବ, 17 ହେବନି, 18 ହେବ, 19 ହେବନି, 20 ହେବ, 21 ହେବ। ଏହିପରି ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ ଯେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଗୁଡ଼ା। କେମିତି ବାହାର କରିବ? ନା ପ୍ରଥମେ ନେବ 2। 2 1 ଦ୍ୱାରା ଏବଂ 2 ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ରହିଲା ସେଇଟା ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ସେଇ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 3, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ମୌଳିକ ନା ଯୌଗିକ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ନା 4 1 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି, 2 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଜେ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ସେମିତି 5 ଆମେ ଦେଖିବା। 3ର ଗୁଣନୀୟକ 1 ଆଉ 3 ହେବ। 5ର ଗୁଣନୀୟକ 1 ଆଉ 5 ହେବ। 6ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ ହେବ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି 1, ଗୋଟେ ହେଉଛି 2, ଗୋଟେ ହେଉଛି 3, ଗୋଟେ ହେଉଛି 6। 7ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେବ? 1 ଆଉ 7। 8ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେବ? 1 ଗୋଟେ ହେବ, 2 ଗୋଟେ ହେବ, 4 ଗୋଟେ ହେବ, 8 ଗୋଟେ ହେବ। 8 ପରେ ଆମେ 9 ନେବା। 9ର ଗୁଣନୀୟକ 1 3 ଏବଂ 9 ହେବ। 10ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ ହେବ ଦେଖିବା। 1 ଗୋଟେ ହେବ, 2 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 10, 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ଏବଂ 10 ଏକେ 10। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ। 10ର ଗୁଣନୀୟକ, 10ର ଗୁଣନୀୟକ କେତେ ହେବ? ପ୍ରଥମ 1 ଗୁଣନ 10, 1 10 10। ତାପରେ 2 ନେବା, 2 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 10, 2 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 10। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 5, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2 ପରେ ରିପିଟ୍ ହୋଇଗଲା 5। ତେଣୁ ଆଉ 3କୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା 1, ଗୋଟେ ହେଲା 2, ଗୋଟେ ହେଲା 5, ଗୋଟେ ହେଲା 10। ତ ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଆମେ 10ର ଗୁଣନୀୟକ ପାଇଲୁ ଗୋଟେ 1, ଗୋଟେ 2, ଗୋଟେ 5, ଗୋଟେ 10। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା। କେତେ ସହଜ ଉପାୟ ଦେଖ। 1 2 5 10। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 15। 15 ଦେଖ 1 ଗୁଣନ 15 ସମାନ 15। 2ରେ ତ ହେବନି, 3 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 15। 3 ପରେ 4 ହେବନି, 4 ହେବନି, 5 ତାପରେ ଦେଖ ରିପିଟ୍ ହୋଇଗଲା 5। ତେଣୁ 15ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 3 5 15। 1 3 5 15। ସେମିତି 16ର କିଏ କିଏ ହେବ ଦେଖିବା। 1 ଗୁଣନ 16, 2 ଗୁଣନ 8, 3 ହେବନି, 4 ଗୁଣନ 4। 4 ପରେ ଦେଖ ରିପିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଆଉ 4 ପରେ ଆମେ 5କୁ ଯିବାନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 16ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେଲା? ଗୋଟେ ହେଲା 1, ଗୋଟେ ହେଲା 2, ଗୋଟେ ହେଲା 4, ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଲା 8, ତାପରେ ହେଲା 16। ଦୁଇଥର ଆମେ 4କୁ ନେବାନି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର 2ରୁ ଅଧିକା
ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବ, ବିଭାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ରହୁଥିବ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଦେଖ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ। ଯେମିତି 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା 1ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ 1 +1, 2ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି +2, 3 ମାନେ ହେଉଛି +3, 4 ମାନେ ହେଉଛି +4, +1 ଯାହା ଓନ୍ଲି 1 ମଧ୍ୟ ତାହା, +2 ଯାହା 2 କହିଲେ ତାହା, +3 ଯାହା ଓନ୍ଲି 3 କହିଲେ ତାହା ଏବଂ +4 କହିଲେ ଯାହା ଖାଲି 4 କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା, +5 କହିଲେ ଯାହା 5 ବା 5 କହିଲେ ତାହା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ଯେମିତି 1 ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସାଧାରଣତଃ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ଯେମିତି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଏହିପରି। କାରଣ 1 କହିଲେ ଯାହା +1 କହିଲେ ତାହା, 2 କହିଲେ ଯାହା +2 କହିଲେ ତାହା, 3 କହିଲେ ଯାହା +3 କହିଲେ ତାହା, 4 କହିଲେ ଯାହା +4 କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା, 5 କହିଲେ ଯାହା +5 କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା 20 କହିଲେ ଯାହା +20 ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସବୁର ବାଁ ପଟେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟିଏ ରହିଛି, ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କଟିଏ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ନମ୍ବର, ପ୍ଲସ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 20, 200, 300, 400, 1000 ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗଣିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସବୁଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ। ନା ତୁମେ ଦେଖ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 5 ନେବା, 5ରୁ ଯଦି 1କୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ତେବେ ଆମେ 4 ପାଇବା। ତାର ଅର୍ଥ 5ରୁ 4 1 କମ୍, 1 କମ୍, 5ରୁ 1 କମ୍ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି, ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 4। ଠିକ୍ ସେମିତି 4ଠାରୁ 1 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 3 ବା 3। ସେମିତି 3ରୁ 1 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 2। ସେମିତି 2ରୁ 1 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି କେତେ? 1। ଏବଂ 1ରୁ 1 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ 0। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ 0ରୁ ଯଦି 1କୁ କେବେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, କମ୍ କରିଦେବା, 0ରୁ 1 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି -1। ଏଇ ଯେଉଁ -1ଟି ହେଲା, এইটা ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ମୁଁ ଦେଖ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ନେଲି, ପ୍ରଥମେ 3 ନେଲି, 3ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ 2 ହେଲା, ବା 1 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 2, 2ରୁ 1 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 1, 1ରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 0, 0ରୁ 1 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି -1, -1ରୁ 1 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି -2।
ठीक से भाया -3 -4 ये भाया संख्या गुड़ रहा तार अर्थ जदि आम देखा ऊपर जो संख्याटी रहा सेटा हूँ बड़ संख्या तापर धीरे 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 संख्याटी कमी कमी आसला 3 रु 1 कम संख्याटी हूँ 2 2 रु 1 कम संख्याटी 1 तापर 0 तापर -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि 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 जो रहा एगुड़ी साधारणतः ऋणात्मक संख्या कहुए। ऋणात्मक संख्यार उद्देश्य कि ना धर मो पाखरे किछि नाही मो पाखरे साधारणतः 0 टंका रही 0 टंका रही जड़े पिला आसिक मते मागिला जे मते 2 टंका तुमे दियो 0 टंका मो पाखरे थिला अर्थात किछि नथिला सेथुरु मु 2 टंका ताकू देदेली माने कौन वियोग करदेली तो 0 रु 2 वियोग कले केते हबो साधारण क्षेत्र में आम जो देखू 0 रु 2 वियोग हो पार ना किंतु 0 रु 2 वियोग कले आमर आसो -2 0 रु 1 वियोग कले आसे केते 0 रु 1 वियोग कले हला -1 0 रु 2 वियोग कले हबो -2 0 रु 3 वियोग कले हबो -3 एहीपरि भाव में जो संख्या गुड़ी को आसला -1 -2 -3 -4 -5 -6 इत्यादि यही संख्या गुड़ी को साधारणतः ऋणात्मक संख्या कहुए एवं प्रत्येक ऋणात्मक संख्या होची 0 ठारू कम तांकर मूल्य होची 0 ठारू सबु ऋणात्मक संख्यार मूल्य कम बुझीगला पिला माने।